Assalamualaikum, hai semua. So, untuk topik hari ini, kita akan masuk pada topik baru iaitu topik yang keenam, circular motion. So, circular motion adalah benda yang pergerakan ataupun type of motion yang agak baru untuk awak sebab sebelum ni kita hanya fokus kepada linear motion sahaja. So, let's look at the learning outcome 6.1. Kita akan fokus kepada uniform circular motion. Okay, so bila kita sebut perkataan uniform, okay, so semua orang faham uniform ni adalah seragam. Okay, so kita agak familiar dengan word seragam tu sendiri. So apa yang dimasukkan dengan uniform circular motion, macam mana kita nak describe kenapa dia uniform? Satu benda yang kita kena tahu adalah speed dia mesti constant. Okay, so speed dia mesti constant. So bila kita sebut perkataan speed dalam chapter 1, kita tahu speed dengan velocity ni lebih kurang sama. Okay, bezanya adalah speed adalah magnitude, tetapi velocity adalah magnitude and direction. Sebab tu kita panggil speed tu, kita categoriskan dia under scalar quantity. Tetapi velocity tu dia falls under vector quantity. Disebabkan speed dia ada direction, tetapi velocity dia ada both magnitude and direction. So, yang pertama, untuk kita tahu circular motion kita uniform ataupun tidak, so kita kena tahu yang speed kita mesti constant. Okay, so dia highlightkan dekat sini. Okay, so bila speed constant, magnitude of velocity tu yang constant. Okay, walaupun kita sebut word velocity, tetapi kita tak merujuk kepada dia punya direction. Kita rujuk kepada dia punya magnitude. Okay, which is represented by the quantity speed lah. Okay, and then uniform circular motion juga. Okay, so bila kita kata magnitude of the velocity is constant, how about the direction? Macam mana kita nak tahu direction dia? Okay, so tengok dekat diagram dekat bawah ni, objek pada position A dan pada position B. Okay, so objek pada position A, kita tahu dia akan move in clockwise direction. Okay, circular motion, so ini dia punya direction. Okay, so A towards B. So, kalau kita tengok, direction bagi velocity tu berubah-ubah. Okay. So, untuk position A, direction bagi velocity kita ke kanan. Okay. Untuk position A, direction bagi velocity kita ke kanan. Tetapi untuk position B, direction bagi velocity kita slightly kanan dan bawah lah. No, kiri dan bawah. Okay. So, kalau kita fokus kepada position C, contoh ini adalah objek sekarang. So, direction bagi velocity untuk position C, katakanlah ini adalah C. So, direction dia akan jadi ke kiri. So, ini adalah velocity kita. Okay, so itu adalah direction. Tetapi kita masih lagi fokus kepada magnitude of the velocity is constant. For example, kita kata velocity ini adalah 5 ms negative 1. So, velocity 2 pun 5 ms negative 1. Manakala velocity yang seterusnya pun masih lagi 5 ms negative 1. So, menunjukkan yang velocity, magnitude of the velocity is constant. Okay, walaupun magnitude dia constant, tetapi direction, okay, bagi velocity is changing. Okay, so jangan confuse kenapa saya guna velocity, ke atasnya saya guna speed. Okay, tetapi kita tahu yang speed dengan velocity tu adalah benda yang sama. So, bila kita kata speed constant, kita boleh juga cakap magnitude of V is constant. Okay, even though the direction is changing. Okay, so, and then, mungkin ada yang terfikir, kenapa kita guna linear speed? Okay, sebab kita lukis arrow dia straight line. Walaupun objek ni bergerak dalam bulatan, dalam circular motion, okay, so benda yang kita kena tahu adalah actually objek ni akan experience dua jenis speed. Okay, so dia akan experience dua speed. Speed yang pertama adalah linear speed, okay, yang kita discuss tadi. Speed yang kedua adalah angular speed. Okay, tetapi kali ni kita fokus kepada linear speed sahaja dahulu. So, apa yang saya explain under uniform circular motion, saya fokus kepada linear speed sahaja.
bukan lagi angular speed. Nanti kita akan belajar pasal angular speed. Okay, so kita proceed kepada point yang seterusnya. Okay, so ada dua benda penting kat situ, speed constant ataupun magnitude of velocity is constant, dan yang kedua direction bagi velocity itu berubah. Okay, so bila direction kita berubah-ubah, okay, indirectly kita boleh conclude bahawa velocity is changing. Okay, bermaksud walaupun magnitude dia sama, tapi dia ada satu lagi kriteria yang berubah, iaitu direction. So, kita akan conclude yang velocity is changing. Kalau dia mention speed, baru kita akan kata dia constant. Ataupun dia mention magnitude of velocity, baru kita akan kata dia constant. Tapi kalau dia sebut term velocity, kita akan kata dia berubah. Disebabkan direction of velocity itu berubah. Okay. So, bila velocity berubah-ubah, indirectly, kita boleh conclude yang objek ni akan ada acceleration. Okay, kenapa saya boleh cakap dia ada acceleration? Okay, so ingat lagi, apa definition bagi acceleration? Acceleration adalah change in velocity over time. So, perubahan velocity bahagi masa. So, kita kata tadi velocity yes berubah disebabkan direction dia berubah. So, bila velocity berubah, dia akan ada value. Bermaksud dia akan ada acceleration. So, point yang ketiga, kita continue daripada sini. Yang uniform circular motion. Okay, so the object is accelerating. Okay, ataupun dia akan ada acceleration. Okay, so bila kita kata dia accelerating, okay, acceleration dia tak sama dengan acceleration yang kita selalu belajar lah. So, kita panggil acceleration ini sebagai centripetal acceleration. Okay, yang ni kita masuk kepada learning outcome yang kedua nanti. Okay, so saya nak describe apa yang dimaksudkan dengan uniform circular motion tadi. Pertama, speed constant ataupun magnitude of velocity constant. Yang kedua, velocity is changing. Direction of velocity is changing. So, conclusion dia, velocity pun berubah juga. Dan yang ketiga, bila velocity berubah, dia akan ada acceleration. Okay. Dan seterusnya, okay. So, apa yang saya explain tadi sebenarnya ada pada point B, C dan D dekat sini. Okay, kalau kita go into detail, awak boleh baca sendiri. Kita just cakap benda yang sama sebenarnya. Okay, kalau tengok dekat sini, magnitude of velocity A and B are equal. Okay, dia punya speed constant, tetapi direction of velocity is changes. Walaupun setiap objek tu berada pada position yang berbeza on the circle. Okay, tetapi speed dia constant, tetapi direction dia berubah-ubah. Therefore, kita akan conclude dia akan ada acceleration. Okay. Alright, so kita pergi kepada important terms and equation in circular motion. So, ini adalah equation atau term-term yang penting yang kita akan gunakan dalam circular motion. Okay, yang pertama, kita tengok angular displacement ataupun theta. Okay, ataupun kita boleh sebut dia sebagai angle lah. Okay, so dalam linear motion, selalunya kita panggil displacement sebagai S. Tetapi dalam circular motion, kita akan gantikan S dengan theta. Okay, so kita punya displacement sekarang dalam bentuk angle. Okay, so kalau dalam bentuk circle macam dekat atas tadi, position A dan ini position B. Okay, ini adalah center. So, pergerakan dia daripada A kepada B clockwise direction. So, kita boleh tahu, kita boleh check berapa angle daripada A kepada B. So, itu dipanggil sebagai angular displacement. Okay, so usually angular displacement ni dia ada relation dengan radius dan juga S. Apa yang dimaksudkan dengan S adalah length of the circular arc. Okay, so length of the circular arc represent by symbol S. So daripada A kepada B, so ini adalah jarak displacement tu sendiri. Okay, tetapi dalam bentuk meter lah sebab dia adalah panjang kan. Okay, so kalau kita tengok formula dekat sini, S equals to R theta.
untuk relation antara length of arc, angle dan juga radius. Dan kalau kita check formula dia, untuk length of arc adalah meter, radius of circular path pun dalam bentuk panjang juga meter, dan angular displacement adalah angle. So, bila angle, selalunya kita measure dalam bentuk degree, 30 degree, 35 degree. Okay, selalunya dalam bentuk degree, tetapi dalam chapter ni, kita akan gunakan angle dalam radian. Okay, so ini kita punya unit lah bagi angular displacement, radian, ataupun selalunya kita buat dia sebagai rad sahaja. Okay, and then kita pergi kepada definition yang kedua. Okay, terms yang penting yang kedua iaitu angular velocity, dan simbol dia adalah omega. Okay, so dalam linear selalunya kita akan gunakan linear velocity. Okay, dia tak ada velocity lain sama ada u ataupun v. Tetapi dalam circular, kita akan gunakan omega to represent dia angular velocity. Tetapi jangan ingat linear tu tak ada. Macam saya explain awal-awal tadi, untuk uniform circular motion kita ada kedua-dua, v dan juga omega. So, sekarang kita nak fokus pada omega dulu. Okay, so last kali dekat ini nanti, kita ada juga v. Okay, alright, so velocity dia punya definition sama je. Dia adalah rate change of displacement. Tetapi dalam kes ni dia adalah rate change of angular displacement. So as simple as kita boleh tuliskan saja formula dia sebagai delta theta over delta t, menunjukkan perubahan angular displacement dan berapa banyak time taken untuk move that much of angular displacement. Okay, so kalau kita punya theta dalam radian tadi, over second, so kita akan dapat unit bagi omega mesti radian per second. So theta tak boleh in degree. And then another unit for angular velocity, kita juga boleh panggil dia sebagai, kita boleh tuliskan unit bagi angular velocity as revolution per second ataupun revolution per minute. Okay, jarang kita guna revolution per hour lah, selalunya second atau minute. Okay, kemudian kita pergi kepada terms yang ketiga, which is period. Simbol dia adalah capital T. Okay, so capital T dekat sini tak sama dengan time-time yang lain. So, bila kita tuliskan capital T, okay, maksud dia, period tu mesti untuk satu rotation sahaja. Okay, so that's why capital T ni adalah time taken for the particle to move around a complete circle. To complete one revolution. Okay, so simbol capital T, huruf besar T ni hanya untuk satu rotation sahaja. Okay, so kalau kita tengok daripada formula asal, omega dekat sini, okay, change of displacement, change of angular displacement over time. So, since kita nak gunakan capital T untuk satu revolution, so kita gantikan theta dengan satu complete revolution. Satu rotation bulatan, satu bulatan bersamaan angle dia adalah 360 degree. Okay, so 360 degree ataupun equivalent to 2 pi radian. So kita masukkan 2 pi radian to represent satu rotation, baru kita boleh gunakan simbol bagi capital T, period dekat situ. So kita akan dapat relation antara period dan juga omega. Okay, so selalunya equation ni kita hafal dia sebagai 2 pi over T lah. So, dia agak senang untuk hafal dekat situ. Okay, jarang kita guna T equals to 2 pi over omega. So, omega equals to 2 pi over T. Dan unit time, of course, dia punya unit adalah second. Alright, so kita pergi kepada next term, which is frequency. Frequency pula, dia relate dengan period. So, frequency adalah the number of rotation ataupun revolution per second. Okay, bila per second maksudnya unit dia mesti per second. Dan relation antara F dengan T ni as simple as F equals to 1 over T. So, bila F equals to 1 over T, indirectly, omega kita dia boleh jadi another formula which is 2 pi F. Okay, so ini agak penting lah. Kedua-dua formula ni agak penting. Okay, dan senang untuk kita hafal. 2 pi over T dan 2 pi F. So, relation antara T dengan F is actually T1 over F or F equals to 1 over T. Okay. Unit bagi frequency. Obviously, semua orang tahu second negative 1 dia adalah how many rotation in 1 second ataupun hertz.
Dan last sekali, terms yang kita akan gunakan adalah linear ataupun tangential velocity. Okay, yang kita bagi tahu, yang kita describe circular motion tadi, speed constant ataupun magnitude of velocity constant. Okay, so ini yang kita tengah cerita sekarang pasal linear velocity. Okay, so bila disebut perkataan linear ataupun nama lain dia sebagai tangential, okay, so direction dia mesti ada berkaitan dengan tangent. Okay, so tangent ni, saya tahu semua orang pernah dengar perkataan tangent. Okay, kalau tangent ni, dalam sesuatu arc ataupun curve, tangent bermaksud dia punya line mesti macam ni. Okay, so kalau dekat sini, line dia mesti macam ni. So, ini yang dikatakan dengan tangent. So, setiap point on the circular motion, dia akan ada linear ataupun tangential speed. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, velocity ni. Okay, velocity kita ni adalah tangent kepada curve ini. Okay, so that's why kita buat arrow dia macam ni. Okay, so sekarang objek ni sedang bergerak counterclockwise ataupun anti-clockwise. Okay, so direction velocity ni berubah-ubah tetapi masih lagi follow circle anti-clockwise tu lah. Okay, so first nak hafal direction V, dia mesti tangent to the curve. So untuk tahu direction dia, dia akan follow sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Kalau contoh direction circular motion tu begitu, so velocity akan jadi in that direction lah. So ini kita punya velocity. Okay, so it depends on the motion of the circular motion itself. It's either clockwise or anti-clockwise. Okay, pertama dia mesti tangent, tadi saya cakap. Dan yang kedua, dia mesti perpendicular to the radius. Okay, perpendicular to the radius. So, semua orang tahu radius macam mana. So, ini adalah radius kita. So, 90 degree to the radius. Ini adalah radius. So, 90 degree to the radius is the tangent of that curve. That is the direction of the velocity. Dan formula that relates velocity and omega. Okay, V dengan omega ni jangan fikir benda yang sama. Omega adalah angular velocity. Velocity V adalah linear velocity. Dan formula dia adalah V equals to R omega. So, V punya unit ms-1. Omega punya unit radian s-1. Dan R punya unit adalah meter lah. Radius kan? Alright. So, okay. So, kita pergi kepada 6.1b. To convert units between degrees, radian and revolution or rotation. Okay, so ingat macam saya kata tadi, angular displacement theta ni mesti measured dalam bentuk radian, dalam unit radian. So kadang-kadang ada juga bagi angular displacement dalam bentuk degree. So kita kena tahu macam mana nak convert. Okay, so relation ni sangat penting. Okay, satu revolution atau satu rotation dia adalah 360 darjah untuk satu bulatan dan juga equivalent to 2 pi radian ataupun rad. Okay, so untuk kita convert revolution kepada degree, saya rasa dia agak senang dekat situ. Kalau satu revolution equal to 360 degree, katakanlah kita nak 2 revolution. Okay, so basically kita darab je lah. Ataupun boleh guna maths, kita akan darab silang. Okay, so darab silang means 2 times 360 divided by 1. So, kita dapatlah 720 degree. Okay, so darab silang. Darab silang tu ke darab, lepas tu bahagi kan. Nah, itu dimasukkan darab silang, bukan darab kedua-dua tau. So, darab dengan 360, bahagi dengan 1. Okay, kalau nak terbalik pula, tak ada masalah. Kalau awak terbalik pula, 360 kepada revolution pun tak ada masalah. Awak still lagi boleh darab silang. Okay, so katakanlah nak convert kepada radian pula. 1 revolution equals to 2 pi radian kan? According to the apa yang saya bagi tahu dalam table tadi. So katakanlah kita nak 1.5 revolution. So darab silang, darab dulu, bahagi 1. So kita dapat 3 pi radian. So, kita perlukan radian kan? Okay, so darab, bahagi. Senang kan? So, boleh juga kita buat conclusion. Revolution to degree. Okay, kalau revolution to degree, darab
360 bahagi 360. Ataupun revolution to radian. Satu revolution adalah 2 pi. Dan kalau terbalik kena bahagi. Okay, so ini untuk hafal lah. Tapi bagi saya senang kalau kita guna ratio saja. Kita darab silang. Okay, kalau degree dengan radian. Ada lain lah. Kalau degree dan radian pula. Okay, kalau degree dan radian. Okay, degree dan radian kita tahu 360 degree equivalent to 2 pi radian. Okay, so kalau saya nak, let's say, 30 degree. How many radian? So, darab silang pun boleh. Okay, 30 times 2 pi over 360. Bukan 1 ya, sebab kita ada 360 dekat sini. Okay, so senang juga sebenarnya. 30 times 2, 60 pi. 60 divided by 360 degree adalah pi over 6. Okay, so pi over 6 radian. Ataupun dalam bentuk point, pi over 6 equivalent to 0.524 radian. Okay, so conclusionnya adalah untuk degree and radian. So degree radian times with 2 pi over 360. Macam kita buat ratio tadi. And then, yang ni divided by 2 pi over 360 degree. Okay, so video ni agak panjang. Okay, tak apa, saya nak habiskan juga untuk 6.1 ni. Okay, so itu pasal angular displacement. Kemudian, kalau kita pergi kepada angular velocity pula, angular velocity punya unit adalah radian per second. Itu yang kita nak. Tapi kadang-kadang ada soalan bagi dalam bentuk revolution per minute ataupun revolution per second. Okay, so dia ada banyak unit dekat situ. So, kita kena tahu cara nak convert lah. Okay, so dia punya keyword adalah di sini. Okay, 1 revolution per second equivalent to 2 pi radian per second. So, 1 RPS, revolution per second adalah 2 pi radian. So, kalau dia nak 1.5 revolution per second, okay, berapa radian? Oh, sorry. Per second kan? So, dia kena unit yang sama. Kita boleh darab silang juga. So, 1.5 times 2 pi divided by 1. So, kita dapat 3 pi radian per second. So, itu untuk 1.5. Okay. Kalau revolution per minute adalah 2 pi over 60. Sebab dia ada, kita nak convert pada radian per second kan, daripada minit pergi second. So, kalau 3.5 RPM, berapa radian per second? Senang je. Darab bahagi. Times 2 pi over 60 divided by 1. So, 3.5 times 2 is 7. So, 7 pi over 60 radian per second. Okay. So, conclusionnya adalah okay, RPS, tak ada space lah pula. Kita buat space kat sini lah. RPS nak convert pergi radian per second times with 2 pi divided with 2 pi. RPM, radian per second, times with 2 pi over 60 divided with 2 pi over 60. Okay, so itu conclusion lah. Tapi guna ratio lagi senang. Okay, so let's proceed to example 1. Earth is rotating about its axis. Okay, and then apa yang diminta adalah angular speed in radian per second. So, dia nak omega in radian per second. Okay, so saya bagi hint untuk awak solve benda ni. Okay, so since kita hidup dekat bumi, so kita kena tahu satu rotation equivalent to satu hari. Okay, so kalau nak convert satu hari 24 hours. 24 hours pula nak convert pergi minit times with 60 minutes times with 60 second.
Okay. So, boleh solvekan untuk dapat berapa second dekat sini untuk 1 day. So, indirectly, kalau kita kata, okay, saya kira lah 24 times 3600, so 86400 second. So, itu untuk satu rotation. So, bila untuk satu rotation bermaksud, simbol yang kita akan gunakan adalah T. Capital T adalah time taken to complete one rotation. Okay, so bila kita nak omega, okay, so bila kita nak omega, kita boleh guna formula omega yang kita tahu, 2 pi over T or 2 pi F. Tapi since kita ada T, so guna 2 pi over T. 2 pi over 86400. So, kita dah ada jawapan dalam radian per second. Sebab ini kan radian. Okay. So, selesaikan jawapan. Nanti submit example ni. Okay, example yang seterusnya. Example 2. An object undergoes circular motion with uniform angular speed of 100 rotation per minute. So, omega kita sekarang adalah 100 rotation per minute. Calculate. Okay, calculate. Okay, yang pertama dia suruh convert lah basically. Angular velocity in radian per second. Okay, so RPM nak convert pergi radian per second. Okay, so senang je. Times with 2 pi. Okay, tapi minute kan? Over 60. Okay, so 100 rotation per minute times with 2 pi over 60. So, cari jawapan dia. Baru kita dapat radian per second. Itu untuk A. Kemudian untuk B pula, T. Macam mana relation omega dan T? Omega ialah 2 pi over T. Boleh cari T sebab kita nak period. Nak cari frekuensi pula. Omega 2 pi F. Ataupun nak guna relation F dengan T. F equals to 1 over T. So, solvekan soalan ni and then submit pada saya nanti. Alright, so thank you.